Governor Pamela Maricotro nalipay og nakauyon sa sona ni PBBM mga kahigalan. Live report. Tatubang Greg, good morning. Yes, gikalipay ni Cebu Governor Pamela Maricotro ang panahom ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagpadayon karong paglig-on o pagpalambo sa disaster response o ang pagpalapad sa healthcare program nga giyong dako og benepisyo sa mga Sugbuanon. Kini mo'y usa sa mga nabantayan o gingon man positibo nga reaksyon ni Governor Pamela Maricotro subay sa natapos nga State of the Nation address kon sona kagahapong adlaw ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gipadayag sa gobernador nga lakip ang disaster response o healthcare nga mo'y prioridad sa iyang administrasyon. Hinungdan nga dako ang iyang kalipay nga hiuyon usab kini sa tinguha sa presidente sa atuang nasod. Gawas nini bukas usab siya sa padayon karong paghatag og pagtagad sa food security o agriculture ingon man ang mga relief measure sama sa pagpabos sa tax exemption sa mga mamumuo o ang pagtangtang sa system loss charges sa mga beranan sa kuryente. Dugang pusab sa gobernador ang mental health care nga gitinguhang mapalapdan pinagi sa rehabilitation therapy alang sab sa labing mga panginahanglan. Gipasalig ni Maricotro nga padayon karong makikalayon sa nasudnong kagamhanan ang probinsya Sugbo o ang kagamhanan sa probinsya Sugbo samtang padayon usab ang mga lokal nga prioridad dinhi sa Sugbo sa mosunod pang mga buwan ubos siyang administrasyon. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog o nakanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mopektar sa itong mga mata. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Gregi Magdaro, XFM News. Live report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.